आगामी यात्रा वर्ष यात्रा मैदान को आसीबो बिग बजेट यात्रा अनुष्ठान यात्रा यज्ञसेनी। जय जगन्नाथ, नमस्कार। मु संतोष कुमार टिके कथा यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत करूछि। खोलिब नगरी खोलिब द्वार बढ़िब राति कंपिब स्वर। आज 2024 मसीहा मे मास 6 तारिख पवित्र सोमवार। एबे आसंतु जीवा नाटकीय कार्यक्रम को। आज कहार केउ नाटक केउठी ओडिशार पुरपल्ली रे चमकिब। यात्रा जगत रे नुआ नाटक आसर जमिब। यात्रा श्री विश्व दरबार द्वितीय अभिनय रजनी पाणीउरा पितापल्ली खोर्धा। आजिर नाटक अबुझा आखिर अकुहा कथा। रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र। संगीत एक अनुसार ओम श्री बाघा ज्योति लोकनाट्य पंचम अभिनय रजनी सात शंख पुरी। आजिर नाटक मीनू अपार नुआ कहानी। रचना विजय राउल, निर्देशना शांतनु ओझा, संगीत विकास शुक्ला। कलिंग गणनाट्य चतुर्थ अभिनय रजनी कानपुर निमापड़ा पुरी। आजिर नाटक कमल देशर राजकुमारी। रचना संतोष नारायण, निर्देशना शारदा राणा, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा इंद्रभुवन तृतीय अभिनय रजनी पहाड़ भुवनेश्वर। आजिर नाटक लुहरे धोइबी कलंक दाग। रचना संतोष नारायण, निर्देशना शारदा राणा, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा श्री माँ बाणेश्वरी द्वितीय अभिनय रजनी लक्ष्मीपुर पिछिकुट जाजपुर। आजिर नाटक प्रेमर आयुष केते बरस। रचना डॉक्टर निहार महांती, निर्देशना सुशांत दास, संगीत मिहिर महांती। शिवानी गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी नाउगाँ ब्लॉक छक जगतसिंहपुर। आजिर नाटक मझी दरिया रे कनकगुरी। रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा, संगीत एक अनुसार। अपेरा अशोक सम्राट तृतीय अभिनय रजनी चौरा छक वासुदेवपुर भद्रक। आजिर नाटक सबु लुह सरीगला परे। रचना गुलेख महारणा, निर्देशना सीताकांत महांती, संगीत मिहिर महांती। अपेरा सूर्य मंदिर तृतीय अभिनय रजनी बणिया टांगी खोर्धा। आजिर नाटक तो लुहरु अधे मते देई दे। रचना डॉक्टर सुधांशु नायक, निर्देशना गुरु मिश्र, संगीत एक अनुसार। यात्रा स्वर्णमहल द्वितीय अभिनय रजनी इच्छापुर कटक। आजिर नाटक केते दुख देबू दे रे कालिया। रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र, संगीत एक अनुसार। तुलसी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी पांचगाँ मेलन पड़िया खोर्धा। आजिर नाटक तू हसुथिबू मो लुहरे। रचना लिली दास, निर्देशना विनोद राउत, संगीत विकास शुक्ला। माँ शक्तिमयी लोकनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी महुरा कंदरपुर कटक। आजिर नाटक आखिर जन्म कांदिबा पाई। रचना संतोष नारायण, निर्देशना शारदा राणा, संगीत लिपू सार। यात्रा दुर्गा मंदिर तृतीय अभिनय रजनी रामकृष्णपुर बरपदा भद्रक। आजिर नाटक संदेही सिंधुर करिछि पर। रचना गणेश राउत, निर्देशना अश्रुमोचन महांती, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा आकाश गंगा द्वितीय अभिनय रजनी फतेपुर असुराली भद्रक। आजिर नाटक तू कहिबु ना मु कहिबी। रचना इंजीनियर तुषारकांत, निर्देशना विक्रम नायक नंदोसा। गौरी गणनाट्य चतुर्थ अभिनय रजनी हरिराजपुर नेमाल कटक। आजिर नाटक रानी पंडा को खंडगिरी मना। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना विनोद राउत, संगीत टीटन सार। यात्रा स्वप्न महल पंचम अभिनय रजनी दशपल्ला नयागढ़। आजिर नाटक केमिति हेला एमिति प्रेम। रचना डॉक्टर निहार महांती, निर्देशना प्रशांत नायक, संगीत मिहिर महांती। यात्रा राजनंदिनी द्वितीय अभिनय रजनी गुठपाटणा गंगपाटणा खोर्धा। आजिर नाटक
ରାଜାକୁ ମାଗିଛି ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ସଚିଶ ସ୍ୱାଇଁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯୁଗେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ପାଗା ସାଲେପୁର କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ମିତଲ ତତେ ମିଛ ମତେ ସତ। ରଚନା ଅରୁଣ ବାରିକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କୃଷ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ପାଇକରାପୁର ସୋମ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ଜୀବନ ଖୋଜୁଛି ଜରା ନିବାସ। ରଚନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ପୁହାଣ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମାନସ ଭୂୟାଁ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ଛେନୁଅ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ। ଆଜିର ନାଟକ ଆସିଛି ଏକା ଯିବି ମୁଁ ଏକା। ରଚନା ଅରୁଣ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମହେଶ ହାଜରା, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ। ବାଙ୍କୁଆଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ମୋର। ରଚନା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକିଏ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମର ରହିଛି ନାଟକ ସମୀକ୍ଷା। ଆଉ ଏହି ନାଟକ ସମୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ ଯାତ୍ରା ଜଗତର ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ନାଟକ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀର ନାଟକ ସମୀକ୍ଷା। ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନାଟକ ସମୀକ୍ଷା ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ଜଖପୁରା ଯାଜପୁରରୁ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ 2024-25ରେ ଆଡଭୋକେଟ ସୁଦୀପ୍ତା ସିଂଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ବିଗ୍ ବଜେଟ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ। ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ କେବେ କେଉଁ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। କଳାକାର ବଦଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି। ସମୟ କହିବ କିଏ କାହାର। ଆଖଡ଼ା ଶାଳରେ ଭେଟ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଏ ରହିଲେ କେଉଁ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନରେ। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଯାତ୍ରାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ କିଛି ଖବର, ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ। ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।